بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتي الله سبحانه وتعالى tawno ɗo en ɗi ñalɗi tedduɗi hittuɗi heewɗi moƴƴireji Allah subhanahu wa ta'ala yeɓe en moƴƴire ko woni e majji kon o tawna en e ɓen ɓe o rinɗinta ga e natugol yiite eɗen andi fewndo ɗo jama on no tinni ɓe ñentinde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wano nene Aisha makiranno en non si ɗiɗo ñalɗi naati haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe daditoto ɓe ɓurta tinnade ɓuri ko ɓe tinnotono kon eɗen felliti fewno ɗo jama on ko e on alhaali ɗon woni yo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓan en dewe ɗen o newnana en ko heddi kon haray iɗen arde kadi e tan sa'i goo ko wiyete kon julde iidi en andi l'islam on no shar'ini battane dewe ɗen waɗugol iidi masalan si battane korka si horama ha gasi woni suumay on maayi battangal dewal korka ɗon iidi waɗe ko ɗum woni welo weltagol julɓe ɓen ɓe rewa Allah subhanahu wa ta'ala kadi sabu juulugol iidije ɗen ko wana noon kadi battane dewal hajju si woni julɓe ɓen ɓe hajji ɓe gayni ɓe timmini ngal dewal ɗon hittungal ɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala shar'ini battane maggal ɗon juldere ko ɗum ñande 10 donkin ɗeɗo juldeje ɗiɗi ko ɗeɗo l'islamu on kañum addi ko ɗeɗo woni juldeje julɓe ɓen haray ɗeɗo noon ko ñalaɗi ɗi andanɗa hoorema ko ñalɗi welo e ñalɗi ñamugol e yargol ñalɗi jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ñalɗi jokkugol enɗan jokkagol e huwodiraɓe mum jokkagol e kawtal mum moƴƴagol e tagore nden nde fuu bi sifa amma tentinino miskinaɓe ɓen e haton gimɓe ɓen joni noon toɓɓere gono ton ko hon woni nden fi juulugol iidi on e o alhaali mo wonɗen ɗo fewndo ɗo e o alhaali e sa'i coronavirus ko honno julɓe ɓen gerdata fi juulugol iidi on woɓɓe no konfina wona yo ɓe yaltuka cuuɗi woɓɓe no kerana tanji ɗi ɓe yaltata ɗin ko ila sa'i kaari ha e sa'i kaari si feƴƴi ɗon wona yo goto yaltuka yaasi woɓɓe ɓen haysi tawi ɓe newnana yaltugol e nder ñallal ngal kono ɓe newnanaka regroupement c'est à dire moɓagol jama juulirɗe ɗen fof no soki ɗum ɗon holli si juulirɗe ɗen soki wona yo waktuji ɗin juule ton fana e alansara e futuro e geeƴe e subaka haray iidi kan itti e sikke joni noon l'islam on ko diina newende diina yaajende ko honno julɓe ɓen gerdata karamokoɓe l'islamu ɓen ɓe ɓanginani en wondema no dagano julɗo ka o juula iidi on ka suudu makko si tawi o tigi ko jooma ɓeygure o almo ɓeygure makko nde ɓe juula iidi on tawi le ko kanko tun hay ɗum ɗon sariya no newnanimo yo juulu iidi on kanko tun ka suudu makko na ka galle makko en andi fiyake on no yaaji moƴƴere nden nde fuutotako en inchallah haray noon no woodi ka tippa ko waɗi noon eɗon andi l'islam on kañum wawata jaɓude hay hunde ko yowdiri e dewe ɗen sina hara no mari ka iwi sahabajo tedduɗo no wiye Anas bun Malik
oɗo o laatinoke si tawi o leeti juuloygol iidi on o yaha o tawa ɓe gayni juulude iidi on o artay ka suudu makko o mooɓa ɓeygure nden o julna ɓe iidi ɓay o wawali tawdo yeede e jama o idan joni noon karama koɓɓen ɓe yewti oɗo ko sahabajo ni Anas ko sahabajo tedduɗo ɓe wi noon joni kuugal sahabajo est ce que ɗum ko hujja si sahabajo waɗi kuugal dewal est ce que ɗum ko hujja ko jicci kon kuugal sahabajo ko hujja wondude sartiji ɗiɗi sarti arano on ko si tawi kuugal makko ngal lunɗaki nassu ngal lunɗaki bindol ka alqur'ana ngal lunɗaki maaku nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum sarti arano sarti ɗimmo on hara lunɗodira liddodira kadi e sahabajo go yani sahabajo goto waɗali mo inkar yani ɓe innali o waɗum ɗo hana aduwaka wadde ɗum ma ɗum sahabaɓe go warri mbaadi go kanko o warra mbaadi go ɗum waɗali sabu si ɗum ɗon waɗi haton ginayi e ko wiyete kon tarjihe andugol ko hombo e maɓɓe noon woni kuugal mum ngal woni ko jicci kono si tawi ɗum ɗon fof ala haray no wawi tuuƴinede e kuugal makko ngal kanko sahabajo on ngal dewal ɗon ngal waɗe wono Anas waɗirno noon iidi on ka galle makko kanko o sahabajo tedduɗo almamiɓe ɓen mazhabuji ɗin ɓe fof ɓe tawti ɗum sina hara ko Abu Hanifa kono yani ko wiyete kon jumhur ɓurɓe ɗudde ɓen majorité on fop ɓe sembinigol kolngol ɗon enan tippude ɗum haray no dagano julɗo ka o woni wo e aduna on e o alhaali ɗo tawete o wawa o newnanaka juuloygol ka musalla ko wiyete kon musalla ko nokku ka juuloyte ton haranaka juulirde nokkeli goo wonaka juulirɗe juulete iidi on ko ɗum ɗon kadi woni ko sar'ina ko si nganto ari juule ka juulirɗe joni noon haray no dagano o tigi ka o juula ka suudu kanko e ɓeygure nden iɗen andi juulugol iidi on ko sunna kono noon ko sunna tentuɗo no ton ko wiyete as sunanul muakkada sunnaji tentuɗi ɗin oɗo juulugol iidi koye ɗin tawa ko ɗum waɗi si karama koɓe goo wi seeɗa ni iwona farilla seeɗa ni wonali farilla kono he no yehi ha ɓattoyi ton hakke ko tawi no tenti juulugol iidi on edan ko ɗum ɗo woni ñawore mum nden ko sunna tentuɗo ɗum ɗon holli mo waɗi haray mo mari moƴƴere heewde ko sa'i hombo non iidi on juulete en andi si woni tabiti lewru juldanu ɗum darike woni jango bimbi ko julde haray wakutu sar'inaɗo fi ɗum ɗon on ko sinangen nge fuɗi so ndaari wono ka calendrier ji woɓɓe ara no jogi application ji wono calendrier OCI on hiɓe ɓangini ko sa'i hombo nangen fuɗata ko leer hombo woni fajiri on ko leer hombo woni ko wiyete kon suruk ko fuɗugol nangen puɗal ngal ko sa'i hombo puɗal ngal woni puɗal nange ngen joni noon se a ndaari leer mo nangen fuɗata on a andi ko e leer kaarijo nangen fuɗata 15 minutes après yani hara nangen towi seeɗa haray waktu juulugol iidi on naati haray waktu juulugol iidi on naati kono noon tabiti ka sunna wondema
eni adinti nennugol iidi suuma e on fi permettugol yaltinowo muudo ayde enen ko muudo wiyeten ɗum noon ko zakatul fitre wiyete yaltinowo muudo o jonna miskinaɓe ɓen o tigi yaltina muudo on o jonna miskinaɓe ɓen so juula iidi on sabu ko ɗum ɗon sar'ina koyo o tigi jonnu muudo on si o juula iidi on ko ɗum waɗi si sariya on no newni jonnugol muudo on balɗe ɗiɗi adi ñande iidi on c'est à dire ila ñande jeɗɗi si woni ñande jeɗɗi joni ñande noga e jeɗɗi pardon ila ñande noga e jeɗɗi si woni ñallal noga e jeetati ngal e ñallal noga e jeenayi ngal ɗiɗo 2 jours ji hiɗa wawi ƴettude muudo ma on jonna jonnete ɓen ɗum ɗon jonnete tan ñande julde bimbi hara ko a libre tawi noon a waɗali ɗum haray ñande julde bimbi ko be yaltina muudo on jonnoya hendoto ɓen ko ɗum woni miskinaɓe ɓen sinon juuloya iidi sabu noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɓe maki mo yaltini muudo on ko adi iidi on juulede haray ɗum ko woni muudo jaɓaɗo kono mo yaltini ɗum ɓaawo iidi on juulama haray ɗum ko sadaka jeeya ɗum e sadakaji goo kono wona muudo idan ko yetti yalti muudo on si o juula iidi joni noon juulugol iidi on no jeeya e sunnaji mum ɗin lootagol o tigi looto wano o lootoranta juma noon duhiɗo e suddiɗo paykun e mawɗo hay siko suddiɗo taweteɗo no fiilade o tigi wona o juulata kono o yahay sera ka juuloɓe woni ɗon kan kadi o heɗito teddina mande diina kan o teddina fii ndeɗo huunde sabu ko dewal hittungal naam mo wawi wadde jantawol jigo sabu noon no sar'ina jantagol inde Allah ɗuɗɗina jantagol inde Allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd ɗuɗɗina ɗum ɗon moƴƴa donc wona kanko suddiɗo taweteɗo no fiilade mo wawi wolde ɗum ɗon ella o ala ko wona noon si o tigi lootike ɓornagol ɓurɗi moƴƴude e coñci ko mari kon coñci ɓurɗi moƴƴude ɗin wonandemo Allah arsiki kesi o ɓorno kesi ɗin tawi noon Allah newnanalimo kesi o ɓorno ɓurɗi moƴƴude ɗin no yiɗa kadi ka o urnito wonande duhiɗo amma suddiɗo wona yo urnito fi yaltugol idan si ɗum gasi o tigi noon ara hande kadi nokku ka o juulata ɗon juulugol ngol ko honno ko habbirgol kabbirali sa a darike noddingol ala darnugol ala noddintake darnatake ruƴƴatake kadi darɗe ɗiɗi si wi'a a juula iidi on ɗum ɗon fof ala wiɗen noddingol ala darnugol ala ruƴƴugol ala haray si o tigi ari o darike ko himo habbirde habbirago arano ngo gonɗon woni horminirgo ngo si gonɗon gasi o habbira kabbirali jeego wattude gonɗon kabbirali jeego wattude habbirago arana ngon ko ɗum woni darne aranere nden ko kabbirali jeeɗiɗi kabbirali jeeɗiɗi nam so wi allahu akbar ɗum ɗon ko naatir ɗum ka nder julde o naati ka nder julde joni ka o naati noon ka nder julde o kontina kisan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar donc woni jeego tawtingo e arano woni jeɗɗi fof mum so gayni habbirde ɗin ɗon jeɗɗi noon honno waɗata o janga du'aul istiftah o suuɗa wonandirɗe noon du'a mo udditorta on subhanaka allahumma wa bihamdika tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghayruka so gayni ɗum ɗon noon o uujo o wiya honɗum
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ɗum ɗo fof hara o sondito to woni on tuma noon o wiya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ila akhiri sura haka fatiha suroy ɗon so gayni fatiha no yiɗa ka o janga sabbi suma tawi himo hunjingol tawi o hunjaki yo jangu ko wawi o e jangu ko wawi o donc so gayni corte wongol o yaha o waɗoya sujudu o ɓanto kadi o sujjita après o immano darde ɗimmere nden so immani ke darde ɗimmere nden o wi allahu akbar on arano ɗon kadi no wiye takbiratul intiqal après o watta ɗon kadi ɗi jelu jowi e hoore gonɗon allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar antuma o janga fatiha ɗon puisque o nayi kaka nder julde o woni hato gina yo fillito duwawul istiftah non o fillitota ko duwawul istiftah o wiya tum bismillahi rahmani rahim o janga fatiha so gayni fatiha o adda kadi cortewol no yiɗa ka o adda ɗon hal ataka hadithul ghashiya ma ɗum washamsi wa duhaha no newranimo tawi himo hunji ɗum so hunjaki yo jangu ko wawi o alqur'an on o fop ko juulirteɗo ka ƴettirɗa o woni ko ley woni ko dow woni ka woni o kono noon ɗiɗi jantiɗen ɗo jangugol sabbi suma ma hal ataka hadithul ghashiya e ko nandi e mum ko sunna sabu nelaɗo noon ko noon warrayno hara ko ɗum ɓuuri moƴƴude wondude e dagagol ko heddi ko sa warri e mbaadigo no dagi yo taw tun ko qur'an janguɗa jawmiraɗo tabaraka wa taala o wiyen faqra'u ma tayassara min alqur'an jange ko newani on wo e qur'an idan si o tigi gayni jangude ɗon o yaha o sujjoya no andirɗen noon so gayni sujudeje ɗen ɗiɗi o tayyo o salmina ko jicci kon ɗo yani ko heewi kon e ko nanɗen karama ko ɓenno maka kon hayso waɗa al khutba ɗo hayso khutbali sabu noon buye maɓɓe wi wo khutba on no yowdir e musalla no yowdir e imam e ko nanditata e mum joni noon ɗo alhaali on ɓay ko antum anta ko mun farid ko imma ko antum ma ko imma ko an e ɓeygure ma nden haray ɗum ɗo gaynani on totti ko wiyete kon juulgol iidi on en torki allah subhanahu wa taala allah jaɓan en eno toon ko wattante yiila e nokkeli buy ɗe leyɗe ka tawete o coronavirus no woodi fewndo ɗo tawa gouvernement ji ɗin no haɗi regroupement wata goɗɗo joni wi no juulde ka mum kawtal ngal fof wiya mayinɗa ala jikaari en no juulde iidi on ka maɓɓe kawtal ngal fof moɓo ɗon hara woni regroupement jano hara ɓe waɗali ɗum fi hon ɗum wo taɓe heɓu lorra ka tawete wono lagine ɗo par exemple no wiya ko ɓuri yimɓe nogayo wona yo moɓodir nokku gotum ɓuri yimɓe nogayo exemple si tawi noon woni kawtal ngal fof moɓodiri nokku gotum ɓe wi ɓe moɓodirde ka oustage kaari en ma ka alaji kaari en ɓen ɗon no julnude iidi on fof moɓike ɗon haray woni regroupement ɓay tun saria on no newni mo beeyo juuluka mum haray ɗum ɗon mo beeyo juuluka mum musidɓe julɓe tedduɓe en torki allah subhanahu wa taala yo allah subhanahu wa taala newinan en o waɗana en moƴƴere o waɗana en yaltir ɗum e bakkatuji lootor ɗum e bakkatuji o waɗa en e ɓen ɓe o rinɗinta ga e natigol yiite wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.